Mokokchung District Football Association opened its new office on the first floor of the district youth hostel on Saturday. Jemtimenba Moller Foundation held its meritorious award ceremony at Or Kila Mokokchung to honor students for their excellence in our literature. Nltv Pugubodo region held an installation program for its new office bearers for the 2024 to 2027 term at the RD Hall, Pugubodo. Esther Naglan People's Organization said the third tripartite high-level committee meeting in New Delhi has resolved many issues about the proposed frontier Nagaland territory. Hello viewers, you're watching Nltv English Primetime. This is Chanchan Kasar and now the news in detail. The Mokokchung District Football Association opened its new office on the first floor of the district youth hostel on Saturday. MMC chairperson Imko Chuba, the guest of honor, called the event a historic milestone. He praised MDFA's work-life coaching camp, talent scouting and the MDFA trophy, but said the group needs strong leadership and unity. He urged MDFA to set up a football academy under the Khelo India, saying, "First small, dream big." MDFA President N. Anok Longkumar thanked all supporters, especially the former Deputy Commissioner. A prayer was offered by Reverend Talijunga for the future success of MDFA. The Jemtimenba Moller Foundation held its meritorious award ceremony at Or Kila Mokokchung to honor students for their excellence in Ao literature. Founded in 2014, JMF promotes the Ao language through events and competitions. Dr. Nadira Chankija, the guest of honor, encouraged creative use of Ao and stressed the importance of reading and preserving the mother tongue. 5 students received certificates and cash award for their top performance in Ao language. Another guest, Imtidongba Jamir, called the Ao community to protect and promote Ao language together. The NDPP Pugubodo region held an installation program for its new office bearers for the 2024 to 2027 term at the RD Hall, Pugubodo. The event also marked the region's first general meeting, attended by party leaders from across the area. KT Shukalu, advisor and MLA in charge, was a special guest. He highlighted Pugubodo's growth potential, noting its fertile land and closeness to the capital. He encouraged teamwork with the governor for regional progress and praised the leadership of Y. Viketo Swu. Swu, now president of NDPP, Agri and Allied Organization, thanked the party leaderships and urged unity for development. The event ended with a general discussions on local party matters. Nagaland Lok Sabha MP S. Supungmaran Jamir highlighted serious problems faced by the Northeast region in Lok Sabha submission. He said despite the government's Act East policy, the region still lacked good road, rail, air link, electricity, health service, internet and quality education, especially in rural areas. Jamir pointed out poor infrastructure at the Longwa International Trade Center on the Indo-Myanmar border, where access from India is very difficult compared to Myanmar side. He also raised concern about the ongoing use of the Armed Forces Special Power Act, saying it contradicts the government's claim of peace and progress. The MP urged the government to plan development based on the region's specific need and stop giving empty promises. The Joint Council Welfare Forum Youth Organization from Burma Kem Ward 3 and 22 is actively creating awareness by sensitizing non-local people to apply for the ILP at the earliest. The youth organization urged everyone to complete the process soon to avoid any future difficulties. Their efforts aim to ensure that all residents follow the rules and maintain peace in the community. तो पदम पोखरी किमान साल হৈছে আপনি দিয়ে থাকা তো ইয়াতে 3 সাল হৈছে তো আপনি আন্দো আইএলবি গভর্নমেন্ট বা বানাই আছে ইদলা পরে কিনা যায় যে আপনি আন্দো মই বনাবলে আছে তো কি কয় গ্রান্টার তো না পা কারণে না এতো কারণে দিকদার হয়ে আছে
বানাবলে আসলে গ্রেঞ্জের না বাঙানি গ্রেঞ্জের না বাঙানি আছে আর আপনার প্যারেন্টস খান্দু কুদি থাকে বস্তিতে থাকি কোনটো বস্তিতে আপনি কি থাকিছে না প্যারেন্টস খান লদিবি থাকিছে না নাই মই লগা ঠিক কয় মই লগা আমার লগা না ভাই লগা ছোকরা না তাই তাই তাহান্দু আইএলপি বানাইছে না বানাই নাই তাই এখন বনাই লৈছে তাহান্দু কিনে গ্রেঞ্জের পাইছে হয় পাইছে তাই এখন কিন্তু তো বনাবলৈ আছে আমি তো কালি পৰশু বস্তি যাবলৈ আছে না এইটো কাৰণে অলপ কিবা ইফালে উফালে অলপ কাম থাকি কিনে তো আপনি হান ইদু আইএলপি বানাবলে ইদু গ্রেঞ্জের লাগিস না ইদু না বাইনা আছে ইদু আপনি হান ডিস্ট্রিক্ট এডমিনিস্ট্রেশন খান গে যাইলে ইদু লপরে কইছেন না নাই তো গ্রান্টন পয়সা আমি তো নাগামিজ তো ভাল না জানি রে আচ্ছা দাদা আপনি হান আইএলপি বানাইছে না বানাই না মই বনাই লৈছে মখানটো মখান বনাটো ডেট 13 বনাইছে মহান জানিস না ইদু আইএলপি বানাবলে ইদু মহান লোকাল মানুহ ইটা গ্রেঞ্জের লাগিস না আপনি হান তো পাই দিছে হয় মখানলা নিজৰ কাম কৰালা মালিক না তাই পৰাই বনাই দিয়া লগা আছে তো আপনি মানে পয়লা বাহি ইদিয়া মখান ইতে জন্ময়ে আছে নাগালেণ্ডে মখান বেছি পুৰণা আছে ইতে বহা লগাই আছে নাগা কলনীতে আচ্ছা আদু ইনি আপনি কি একটা কোশ্চেন দিও দে ইদিয়া স্টেট গভর্নমেন্ট বাই দো আইএলপি এনফোর্স করি না তখন স্ট্রিক্টলি চেকিং খান বি যাইস না তো আপনি বি ইতলা উপরে কি ভাবনা করেছে আপনি লা ওপিনিয়ন বি কি আছে না আমি কাৰণটো ইতে বহা লগা আৰু নিজৰ লগা জাগাতে বহাটো একে ভাৱনা কৰে না আচলতে ইতে মখান জন্ম আছে ইতে বহি কিনা কামাই কিনা খাবলৈ আছে ইটোৰ পৰা মখান জানি আছে কি ইতে বহিবলৈ আছে তো ইটোতো বনাবলৈ লাগিব গভৰ্ণমেণ্টটো দি কিনা আছে অৰ্ডাৰটো এইটো বনাব লাগে তো ইটোৰ পৰা মখান বনাই কিনা আছে আপনি হান আজি মর্নিং ইদু চেকিং যা দু কিলা যাইছে ইদু লব দিয়াস কই দিব পারো আচ্ছা মহান জয়েন্ট কাউন্সিল ওয়েলফেয়ার ফোরাম ইউথ অর্গানাইজেশন আছে জয়েন্ট কাউন্সিল मतलब बर्मा कैम ला होल बर्मा कैम कॉन्सियस करना वार्ड नंबर 3 और 22 ला मान youth kan ase to man ki aji man ye checking kora la do illegal immigrants kan la not checking we are just giving an awareness na like ki koi people who are coming from out of Nagaland they should have like inner line permit ito kona man awareness di ase hoy nian idu ni awareness diaru kiman deri usharu kiman dis jawlis na it's been 2 days kali aro aji kore ase aro we are going to keep on continuing for that further ito ase তো ইনি ইতিয়া আপনি হান ইনি অ্যাওয়ারনেস জানলে ইনি চেকিং বি কব পারো তো ইনিগা জারাম দিয়ে আপনি হান আইএলবি না থাকা মানুহ খান কিমান সিনা দৃশ্য আৰু কিমান জুন্দো ইনি আইএলবি বানাই লৈছ না see ILB lado poila pra banaba lage na koina actually maximum 80% of ki koi blame manu khan do yate ki koi ILB na thaki na je aro kiman sal ra boi ase dimapur de Nagaland de gole to 20 years hoise koi 30 years hoise koi holi tahan ILB kile bana na gole to eto khan to lagai laga nai ina ko ase tahan ko do holi moi khan ko do hoi ILB to poila bra eto ki koi implement kurna soli to khani no pona la je Nagaland de direct aigna boi jala je eko information na thakina আৰু তাহান তো খালি আধাৰ কাৰ্ডে দেখাই আছে আধাৰ কাৰ্ড ইজ নট গোইং টু হেল্প কি কয় সব দিন নচলিব আধাৰ কাৰ্ড না এইটো আছে তো আলাগ কলিনি দেবি আপনি আগে রে দো কলিং কলনি আলাগ কলিং দেবি আপনি হন আৰু জাইনা কৰিলেছ না না ইদু কলিনি দুটাই কৰিলেছ আচ্ছা মহান তো কি কয় জয়েন্ট কাউন্সিল এটা কোৱা নিচিনা মহান পাৰ্মা কেমলা আছে তো ওয়ার্ড 3 আৰু 22 লা আছে তো মহান ইয়াতে ওয়ার্ড 3 আৰু 22 লা ইউথ খানি মহান কোলাবৰেট কৰি না মহান itu checking kora ase we can't go further than that because ki koi itu mahalla jurisdiction debi nikirbo mahalla colony debi nikirbo alag jaga to itu mahalla colony te hi man awareness di ase itu la to man idea assemble eviction drive jais na tadi illegal immigrants kan bishi Nagaland bitore kusule koshish kore ase to idu check get debi apni han idu durado pachna paine na acha mohan first in the mohan checking start korbo time de mohan police kan ki bi kotha korse to police kan bi they were very happy to cooperate with us police kan bi koise mohan ge chalo bhali ase tahan bi police kan bi check kore ase only be on top of that helping the police mohan bi ki koi tahan ge hand to hand kori na mohan bi check kore ase ni ase aru illegal immigrants kan ini truck wa noili gari wa ini ga tahan ge eviction drive jala tahan inga jaharam de ahala do durushina junai na kila mane mon new lane side de tahan bishi durushina to idula upore as of now mohan check kori thaka tak to iniga to thora nai matlab truck pra gari khan pra ania to thora nai holi bi
ৰাতিটো মন চেকিং তো নকৰে কি জানে উই নেভাৰ নো তাহান ৰাতিতে আইনা নাই এইটো মন নাজানে এছ অফ নাও মন চেক কৰা তাকতো তাহান কোন বিনিয়াটো আহা নাই তো আপনি আনতো মর্নিং কিমান বাজিবা ইভিনিং নলি রাতি কিমান তাক যাইছ না চেকিং দো মর্নিং কি কয় 6 বা জমা কৰা ইনা কোনা চেক কৰা আছে আৰু মন পাৰিছে গলে তো টিল আফটাৰনুন ইনা কৰি দে আৰু ইভিনিং খান তো মন কি কয় টাইম পাইছে গলে তো চোকৰা কান থাকে না ইভিনিং দেবি মন চেক কৰি আছে তো আপনি আনমি ইনি আপনি আনবাইনি অ্যাওয়ারনেস মানু খানগে দিয়া লাও পরে আলাগ কলিনি ইউথ খান উইনলি অর্গানাইজেশন খান আপনি আনবি মেসেজ কি কনভে করমু জিসনে তাকান আচ্ছা সবি এটা মহান বার্মা গেম খান বি এটা উই আর চেকিং দেম ইন এ পিসফুল ওয়ে মানে চপর চসে কৰা লাবি নয় আইএলবি আছে নাই কই নাই গলে তো বনাই লবি তাকান জায়গা কোতে বনাই কই তো মহান জায়গা তো জায়গা কই আছে কোতে বনাই অনলাইন দেবি পারি আছে আর কোর্টে পারি আছে ইনা এখন কই আছে আর মহান গভর্নমেন্ট থাকা তো ওই নট অনলি বার্মা গেম দে আর লাইক সো মেনি এন্ট্রেন্স টু নাগাল্যান্ড নট অনলি ইন বার্মা গেম দিস গেট আলাগ জায়গা খান দিবি আছে নাগাল্যান্ড মেন গেট আর তিলাই গেট না তিলাই গেট খান দিবি আছে তাদি খান দিবি ইনিকা ইউথ খান বা ইনিশিয়েট লই কিনা চেক করে দিছে গলে তো A road at Airfield Colony, Kohima, Waka is badly damaged and gets waterlogged every day. Calling especially during the heavy rain, the water on the road rises up to knee level, making it hard for students, teachers and others to cross. The road is part of the important Waka-Bokachan road used by many people and nearby villagers, but it has been neglected for over 20 years. The colony council and local councillors tried to fix up by yelling the road with stone, but without proper drainage, the water still stays and cause problem. Despite requests to authorities, no actions have been taken yet. Students struggle daily, some removing shoes or being carried to cross the flooded road. Vehicles get dirty and some drive kindly give students right to help them. Local leaders urge the government to find a solution quickly to help the public and protect properties. A major landslide near Longturi Hill blocked the only motorable road to Lempi and nearby village on Saturday afternoon. Heavy rains caused mud and large rock to cover the road about 18 km from Bako. No injuries were reported and the closure cut off food, medical care and other supplies for residents of Lampi, Dronpara, Noapara, Upper Lampi and Harshnagar. A pregnant woman had to be helped on foot to get medical aid. The Assam Public Work Department had built guard walls to prevent landslide, but heavy rain made them ineffective. Officials are working to clear the road and hope to reopen it in 2 to 3 days, weather permitting. The incident shows the need for stronger road in hill areas like Lampi, where this single road is vital for thousands of people. On July 26, Assam Rifles commemorated the 26th Kargil Vijay Diwas with various patriotic events across the northeast. In Kohima, over 80 bikers participated in a rally from the Assam Rifle Garrison helipad to the Captain N. Kangaroos War Memorial. Paying tribute to Kargil war heroes in Nagaland, celebrations involved NCC cadets, teachers and students were helped in remote districts such as Mon, Shamator, Mallory and Kifri to inspire patriotism. Mizoram hosted similar events, while Tripura screened a special documentary on Kargil War. Manipur observed the day with activities like Vijay Run, Cleanliness Drive, Walkathon, band displays and competitions. This event reflected Assam Rifles' dedication to honoring the bravery of Indian Armed Forces and fostering community engagement. Ahead of the Assam Assembly election, AIUDF MLA Karim Uddin said on July 27 that his party will contest fewer seats this time to avoid splitting vote and help BJP win. Barbuya said the party took this decision in a core committee meeting to prevent BJP from gaining an advantage. Even if Congress does not apply with AIUDF, the party will work independently to stop BJP's return to power. This move shows AIUDF's flexible approach and could affect opposition unity as election near. और मैं यार तो अब हम लोग बीजेपी को रोकने के लिए हमारा सीट रिड्यूस कर दिया। इस बार भी हमारा कोर कमेटी का मीटिंग हुआ और एक डिसीजन हुआ ±35 सीट में ही लड़ेंगे हम लोग
कम सीट में लड़ेंगे, अच्छा करके लड़ेंगे। और इसलिए हम लोग कम किया कि बीजेपी का कोई सुविधा ना हो। वोट डिवीजन होके कांग्रेस भला ही हम लोगों से अलायंस मत करे, हमारा भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है बीजेपी को रोकना। तो इसीलिए बीजेपी को रोकने के लिए हम लोग इतना सीट में नहीं लड़ेंगे जहां वोट डिवीजन होके बीजेपी जीत जाए। इसलिए हम कम से कम, जितना कम हो सके इतना कम सीट में ही लड़ेंगे। जहां 72 सीट में पहले लड़ता था विदाउट अलायंस, अभी विदाउट अलायंस हम लोग इसका 50%। A serious complaint has been made against staff members of UCO Bank Dhemaji branch under the Pradhan Mantri Mudra Yojana. Utpal Bhuyan, an unemployed youth and loan beneficiary, alleged that a bank manager and a female employee forced their way into his hotel business at Telijan Tin Ali. They reportedly threatened him and damaged his property over unpaid loan installment. Bhuyan took a 1.5 lakh loan 2 years ago and had been pending installment recently. He and his wife have filed a formal complaint at Dhemaji Sadar Police Station seeking legal action. হয়, মোৰ নাম শ্ৰী উৎপল ভূঞা। আপোনালোকৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান ক'ত আছে? মোৰ তেলজান তিনিআলিত আছে। মোৰ সৰু হোটেলখন আছে। আপোনালোকৰ আজি কি ঘটিলে কাহিনীটো কওকচোন। হয়, মানে কি মই আজি অলপ দিনৰ 2 বছৰমানেই হ'ল মই ধেমাজি ইউকো ব্ৰাঞ্চৰ পৰা 1.5 লাখ টকা এটা মুদ্ৰা লোন লৈছিলোঁ। আৰু লোনৰ কিস্তি হিচাপে কিস্তি মই ঘূৰাই থাকোঁ মাহে মাহে। কিন্তু যোৱা দুমাহ নহয়, আগৰ যোৱা মাহটো আৰু এই মাহেদি মিলাই 2 মাহ একেলগে মই দিব লাগে। মানে যোৱা মাহটো মোৰ লেপছ হৈ গ'ল, সেই লেপছটোৱে এই মাহটোৱে মই একেলগে দিব লাগে। আৰু লোনৰ কিস্তিটো সাধাৰণতে মই আমাৰ তাৰিখটো আহে আপোনাৰ 27 তাৰিখৰ পৰা 30 তাৰিখ 31 তাৰিখলৈকে আহে। সিমান সেই 27 তাৰিখৰ পৰা 31 তাৰিখৰ ভিতৰতে মই দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো কৰোঁ। এতিয়া মানে কি হ'ল, সেইদিনাখনি হঠাতে বেংকৰ মেনেজাৰজন আৰু লগত এগৰাকী তেখেতৰ বেংকৰ কৰ্মচাৰী হ'ব চাগে, মানে মহিলা এগৰাকী সিহঁতি গৈ মানে মই নাছিলোঁ তেতিয়া সময়ত, মই বেলেগ এটা কামত আছিলোঁ। মই নকৰা অৱস্থাত গৈ মোৰ মানুহগৰাকীক মানে সুধিছেগৈ আৰু কথাটো কৈছেগৈ। মানুহগৰাকী আকৌ দোকানত কাষ্টমাৰ আছিলে সময়ত। মানুহগৰাকীক গৈ প্ৰথমতে সুধিলে, মানে চিনাকি কৰিলে যে আমি বেংকৰ পৰা আহিছোঁ। তেতিয়া মানুহগৰাকী ক'লে, তেতিয়াহ'লে বহকচোন বোলে, মই কথা পাতিম। হেৰি মোৰ কাষ্টমাৰ আছে, মই কাষ্টমাৰজনক এবাৰ সুধি আহি লওঁ। তেতিয়া মানে সেই লগত যোৱা মহিলাগৰাকীয়ে মানে অকণমান বেয়া ব্যৱহাৰ কৰি কথাবিলাক কৈছে যে এই মানুহবিলাক এনেকুৱাই, মানে এনেকৈয়ে পলাব বিচাৰিছে, কথা হেৰি কৰিব বিচাৰিছে, পলায়। এইবোৰ কথা ওলালেই পলায়, মানে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে অলপ ইটিকিং কৰিছে। তাৰপাছত তেওঁতো কাষ্টমাৰ আছে, কাষ্টমাৰৰ ওচৰত গৈ সুধি পুচি আহি আকৌ পালেহি। তাৰপৰা কৈছে, হেৰি আপোনাৰ হাজবেণ্ডক মাতি দিয়ক, আমি কথা পাতিব লাগিব বুলি কৈছে। তেওঁ তেতিয়া স্পষ্ট কৈছে যে মোৰ মানুহজন আজি নাই, তেওঁ বেলেগ কামত আছে, আৰু তেওঁ মানে কি হেৰি ফোন কৰিলে এতিয়া ৰিচিভ কৰিব নোৱাৰিব। তেখেতলোকে মানে বিশ্বাস নকৰে কথাটো। তেখেতলোকে মানে জবৰদস্তি ফোন কৰক, আমাক পইচা আজি লাগে, আজি লাষ্ট ডেট বুলি কৈ পেলাই মানে কেছ পইচা আনিবলৈ গৈছে ঘৰৰ পৰা। তেওঁলোকে কেছ পইচা লাগে। তাৰপৰা আমাৰ মানুহগৰাকীয়েতো ক'ৰ পৰা দিবতো নোৱাৰে। তেখেতে বোলে মই আজি দিব নোৱাৰিম, মানুহজন আজি আহিব ৰাতিকৈ, মই কথা বতৰা পাতিম, মই দিয়াৰ ব্যৱস্থাটো কৰিম সেই বুলি ক'লে। কৈ মেলি এনেকৈ তাইও কিবা অলপ তেনেকৈ কৈ মেলি বোলে মানুহবোৰ তেনেকৈ বেয়া ব্যৱহাৰ কৰি মানে গুচি গ'ল। কিন্তু তাৰ পাছদিনা আকৌ আহিলে। সেই বুলি কওঁতে সেই মহিলাগৰাকীয়ে মানে আকৌ তাই বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিব লাগি গ'ল। মানে তাই মানে যি টি কৰি চিঞৰ বাখৰ কৰিছে, মোক মানে কৈছে আপোনাক মই কালি কেতিয়া তেনেকৈ কৈছিলোঁ, মোক বিশেষকৈ মহিলাগৰাকী মানে কৈ আছে বেয়াকৈ। তাৰপাছত মানে কি সেনেকৈ লাগি ভাগি মেনেজাৰজনৰ লগত কথা পাতিবলৈ নহ'লে, তাই বেছিকৈ মানে কথা ক'লে। কি কৰিলে? কাম কি কৰিলে? তাই বেছিকৈ কথা কৈ মেলি মানে শেষত তাই টাব এটাও দলি মাৰি দিলে। তাৰপৰা চকী বোলে কেছমেৰ মানে তাই মেনেজাৰ গুচি গ'ল। তাই হেৰিটো দেখিয়ে মেনেজাৰ গাড়ীৰ ভিতৰত সোমাই দিলে। তাইও পাছে যাওঁতেই টাব চাপ দলিয়াই থৈ গৈছে। তাৰপৰা গাড়ীৰ ভিতৰত সোমোৱাৰ আগে চকী এখন মানে চকী দলি মাৰি ভাঙি থৈ গৈছে। আৰু যাওঁতেও মানে তাই অলপ বেয়াকৈ কৈ থৈ গৈছে যে চাই লওঁ, পুলিচৰ ভয় দেখুৱাইছে, মানে পুলিচ লগাই দিম মই বোলে, চিনি পোৱা নাই মোক। তাৰপাছত বাটত বোলে ক'ৰবাত লগ পালেও মাৰিম বোলে, সেনেকৈ। প্ৰথম দিনাখন গৈ তেওঁ নথকা অৱস্থাত গৈছে, নাই বুলি কৈছোঁ মই। তেওঁলোকে নাই বুলি কোৱাটো বিশ্বাস কৰা নাই। তাৰপিছত মোক মানে জবৰদস্ত পুৱা
তেওঁ আছে মই যেন মিছা কথা কৈছোঁ মানুহজন পলুৱাই দিছে এণ্টেন বুলি কৈছে লগত বেংকৰ মেনেজাৰজনৰ লগত যোৱা মহিলাগৰাকীয়ে নাম কি তেখেতৰ জানে? তেওঁ নাম মই এতিয়া গম পাইছোঁ তেওঁৰ নাম হেনো জুবলিনা সন্দিকৈ বেংকত কি কৰিলে? বেংকত কি কয় মই সিমান ভালকৈ নাজানো কালি মই ক'লোঁ তেওঁক যে এইটোৱে কৈছোঁ মই কালি নাই কাৰণে নাই গৈছোঁ আপোনালোকে মোক এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰি দিলে যে কিয় মইতো পলাই নাযাওঁ এখন মোক দোকান নহয় এখন মোক ঘৰো মই ইয়াতে আছোঁ আপোনালোকে মোক যেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিলে কিয় তাৰপিছত তাই মানে মোক বহুত বেয়াকৈ ব্যৱহাৰ কৰিও তাই মানে মোক গাত ফুলৰ টাব আদি কৰি চকীলৈকে তাই ভাঙি দিছে মোৰ হোটেলত ফুলৰ টাব এটা মোক দলিয়াই দিছে ফুলৰ টাব এটাই দলিয়া নহয় তাই কেইবাটাও টাব ভাঙি দিছে চকী টেবুলৰ পৰা আদি কৰি তাই ধমধমাই ফুৰিছে গোটেইজনী গৈ তাৰপিছত আৰু কৈছে কি সেইখিনি কোৱাৰ পাছতো তাই মোক কৈছে ৰাস্তাত লগ পালে তোক মই তাই মানে নেৰিব মানে ৰাস্তাত লগ পালেও তাই মোক একশ্যন ল'ব সেনেকুৱা এটা ভাবুকি দি থৈ গৈছে পুলিচ লগাই তোক ধৰাই নিম এনেকুৱা উচ্চাৰণ কৰি তাই মোক ব্যৱহাৰ কৰি থৈ গৈছে সেইদিনাখন হোটেল মোৰ হোটেলত গৈছিলে কালি চকী ভাঙিছে তাৰপৰা এনেকৈ টেবুল চেবুল আছিলে সেইবোৰ তাই আৰু কিবা কিবি হেৰি কৰিছে আৰু খুন্দিয়াই ভুজিয়াই কিন্তু এতিয়া মানে এনেকুৱা এটা যে লোন এটা ল'লে মানে আমিতো আমাৰ দায়িত্ব সেইটো পইচাটো মাহিলী পইচা দিয়াটো কিবা অসুবিধাত আমি 2 মাহ দিন পইচা নিদিলোঁ বুলি এনেকৈ হাইচমেণ্ট কৰি আমাৰ পৰা জোৰ কৰি পইচাটো লাগে বুলি উলিয়াবলৈ We'll now take a short break. Stay tuned. We'll be right back. Welcome back, viewers. Let's get back with the news. Tensions broke out at Deoboria Bazaar in JB Road in Jorhat after a vegetable seller blocked the road to protest an attack on one of the members. Minap Pegu, a vendor, was hurt by a man named Babu Achari. The other vendors shouted slogans and demanded that the police arrest the attacker quickly. Minap Pegu was attacked to Jorhat Medical College and Hospital for treatment. The accused ran away before the police arrived. Police are now investigating the case. আমাক লাগিব নহলে আমি ৰাস্তা হেৰি নিদিওঁ প্ৰশাসনৰ কাম কৰিব লাগে আমি আমাৰ কাম কৰিম যাতে জাতিৰ ধৰি কাম মাৰিছে যে সেইটোৰ গতিকে আমি জাতিৰ ধৰি তাকো যি পানিচমেণ্ট দিবলগীয়া হয় পানিচমেণ্ট দিম আমাৰ TMPK আছে মিচিং নিমাক কাবাক আছে সব আছে আমি এইটো দিশত আমি কিন্তু এৰি নিদিওঁ ৰাতিপুৱা আমি বজাৰলৈ আহিলো আহি মেলি মাল নমাই মোৰ লগৰে হয় ই নাৰিকল আনিলে গুগুনে কি কয় এইটো মই নাজানো ই আহিলে দাম কৰিছে আমাৰ লগৰটোৱে ক'লে 70 টকা তাৰ ময়ো ওচৰত আছো ই ক'লে যে 70 টকা দাম উলিয়াই এনেকুৱা টেমা গৰম হ'ল তাৰ সুদূৰ বাই নিচিম বোলে তহঁতে ইয়াত থাকিব পাই মেলি বেছি কৰিছে বোলে মই তেতিয়া কি ক'ম মই কৈছো দাদা আপোনাৰ এইটো ভুল হৈছে আপোনাক ক'লে আপুনি হৈ নকৰিব তাৰপিছত আগুৱাই আহি মেলি মোক ক'লে কাজিয়া কৰিব নালাগে তাৰ এইটো ভাবি মেলি মই ভৱিষ্যতলৈ চিন্তা কৰি মেলি লাহেকে আছো আকৌ ঘূৰি আহি মেলি মাৰিছে দীঘল এটা পাইম নে কি কয় পলাকে পাইম নাজানো মোটা আছিলে বুবু আলি নে আনচাৰি কি নাজানো মানৱ পেগু দক্ষিণ কলীয়া ইতিমধ্যে ঘটনাটো আপোনালোকে গম পাইছে এটা নাৰিকলৰ দৰ দামক লৈ যি ধৰণে মাৰপিট কৰিলে বুবু আনচাৰি নামৰ বাংলাদেশী মূলৰ যিগৰাকী সন্দেহযুক্ত ব্যক্তি আমাৰ প্ৰশ্ন হয় কাৰ আশীৰ্বাদত এইসকল বহিৰাগত বনিয়াই আমাৰ খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ ভাইসকলক আক্ৰমণ কৰিবলৈ দুঃসাহস কৰিলে এই দুঃস্বপ্ন দেখা বহিৰাগতমূলক বাংলাদেশী মূলক এই বুবু আনচাৰি নামৰ ব্যক্তিজনক অতি শীঘ্ৰে যোৰহাটৰ বেপাৰী সন্থাই মাছ বজিয়া যোৰহাটৰ মাছ বজিয়া তেখেতে আঁঠু কাঢ়ি মাতি চেলেকি ক্ষমা খুজিব লাগিব
On July 27 in Kowai's Asaram Bari, over 7 BJP workers were injured when attackers allegedly from the Tipra Mota party disrupted the BJP's Mann Ki Baat event. The group used sharp weapons, sticks and brick damaging vehicles and injuring participants. BJP leaders confirmed the attack and injured, while Tipra Mota denied involvement, blaming CPIM for the violence due to the old dispute. The incident has raised political tensions in Tripura. Manipur Director General of Police Rajiv Singh said the police are committed to bringing peace and stability to the state. He welcomed the surrender of over 1,000 arms, ammunition and involvement explosive after the governor's appeal, calling it a positive step towards peace. He urged young people to avoid violence and work for the state and nation. Singh said the people along with the Central Armed Forces have recovered thousands of weapons and ammunition from both hill and valley areas during recent operation. He also mentioned that regular patrols protecting sensitive areas, strengthening the border with Myanmar and special task force in all districts are helping to stop illegal immigrants and maintain law and order. Police. Over the past few months, in the face of great adversity, Manipur Police, along with Central Armed Forces and sister agencies, has undertaken a series of determined operations to restore law and order. These efforts have resulted into recovery of thousands of looted arms and large quantities of ammunition and explosives from both hill and valley districts. Regular patrolling and domination of vulnerable zones to prevent clashes and maintain peace. Enhanced border security and fencing initiatives along the Myanmar border. Manipur is slowly returning to peace after ethnic clashes between Meitei and Kuki-Zo community, said Governor Ajay Kumar Bhalla on Saturday. He praised the government, armed forces and civil society for their joint efforts. Security forces have recovered many illegal weapons and arrested insurgent checking points on highway, ensured smooth movement of food and medicine. Talks continue to help displaced people return safely. On Kargil Vijay Diwas, the governor urged unity and peace in Manipur, honoring the sacrifice of soldiers. The 2023 violence caused hundreds of deaths and displaced over 50,000 people. President's rule was imposed earlier this year due to instability. On the 26th anniversary of Kargil Vijay Diwas, Manipur Director General of Police Rajiv Singh urged the youth to reject violence and serve the country. Speaking at a function commemorating India's victory in Kargil War, Singh thanked people for their patience during the recent ethnic conflict that affected the state. He called on youth to use their energy and unity to build peace and progress. Singh highlighted the bravery of Kargil martyrs and said Manipur has a strong history of brave soldiers. He praised the people and security forces for effort in restoring law and order. He urged everyone to stay united against violence and uphold peace and the Constitution. Let us draw inspiration from their bravery. Let their spirit guide our mission to safeguard our communities. Let us pledge today, on this sacred day of remembrance, to stand united against all forms of violence, extremism, and division. Let us reaffirm our collective commitment to defend peace, uphold the Constitution, and honor the sacrifices of our brave men and women in uniform. I appeal to the youth of Manipur to reject violence and dedicate themselves to the service of the state and the nation. Your energy, discipline, unity are vital for building a peaceful and a progressive future. I also take this opportunity to thank the people of Manipur for their patience, resilience, and continued cooperation with the law enforcement agencies. We'll take another short break here. Stay tuned, we'll be right back.
Welcome back once again. Let's get back with the news. Mama Natung, Minister of Environment and Forest, Sport and Youth Affairs and Water Resources, inaugurated a new policy station building at All Zero on July 26. He called it a proud movement and said improving law and order is a top priority under Chief Minister Pema Khandu's leadership. The new police station will help improve safety and services for people in Lower Subansiri district. The event was attended by local MLAs, senior police officials, district officials, and community leaders. Leaders promised to continue working for peace and good governance in the region. Arunachal Pradesh won the Best Adventure Tourism Destination Award at the Indian International Travel Mart 2025 held in Bengaluru. The award given on July 25 recognized the state's beautiful nature and its rise as a top place for adventure tourism focused on stability and culture. The ceremony was attended by tourism leaders and agricultural Pradesh representatives, highlighting the state's growing role in India's tourism. The state effort to protect the environment while promoting tourism set a strong example. This award boosts Arunachal Pradesh's reputation and is expected to attract more tourists seeking unique nature and adventure trips. The third tripartite high-level committee meeting in New Delhi has resolved many issues about proposed frontier Nagaland territory. The meeting included representatives from the Government of India, the Nagaland government, and ENPO. While most differences were narrowed, some points still need to be settled by the Nagaland government. The Union Home Secretary Govind Mohan said the Nagaland government to resolve these issues without 2 weeks. ENPO is hopeful all parties will quickly finish the process to establish FNT. The next meeting is expected to be in August. Odisha government confirmed an outbreak of avian influenza in Mundumba village, Khorda district. This comes weeks after a similar scare in Puri's Delang block. Samples tested at the National Institute of High Security Animal Disease in Bhopal were positive for the virus. Authorities have started a large-scale containment and cooling operation to control the spread. A 1-kilometer area around the affected spot have been declared a surveillance and containment zone. The outbreak has also affected Odisha's poultry market, causing chicken price to fall while demand for fish and seafood has increased. District recently sample had been sent to Nishad Bhopal and found confirmed for avian influenza at Munda Ambo. In that farm the capacity was at 12,000 and culling was performed for 4,507. Then within 1 kilometer radius culling operation is going on. That was decided to cull the birds within 0 to 1 kilometer radius and to keep 1 to 10 kilometer radius, under 1 to 10 kilometer radius, the farms to be under active surveillance. The question is, when we kill the birds, that is called culling. We will kill all the birds, the live birds we will cull. The dead birds dead birds, of course, they will be disposed of by burying. But the live birds will be culled, and for that compensation will be given as per the Government of India guidelines. मुझे पता नहीं था कि बर्ड फ्लू हो रही है ये मेरा बहुत दुख लगा कि मेरा फार्म बर्ड फ्लू हो गया है तो मेरा A tragic accident in Piblodi village, Jalawar district have left 7 children dead and 28 injured after part of their school building collapsed during morning assembly on Friday.
The students were buried under debris of concrete, stone and bricks. Among the victims is Gumati Bai's 2 children, a boy and a girl. 5 school staff members have been suspended and a high-level inquiry has been ordered. The injured are being treated in hospitals across the district, and the bodies of the deceased were handed over to their families on Saturday for final rites. सब कुछ लुट गया रे दो ही गया रे। अभी इसमें प्रारंभिक रूप से जो 5 लोगों का जिनका दोषी होना माना जा रहा है उनको निलंबित किया गया है। जांच कॉन्स्टिट्यूट की गई है, अंतिम संस्कार हो गया। जो भी जांच का रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से और भी अगर एफआईआर दर्ज करानी होगी तो एफआईआर दर्ज करवाएंगे, और निलंबन को अगर सस्पेंशन को अगर निष्कासन में बदलना होगा, नौकरी से निकालने का, तो वो भी कार्रवाई करेंगे। आपराधिक मामलों में कोई बनता है तो उसमें भी कार्रवाई। On July 26, police in Agra revealed the name of 2 Pakistani influencers, Tanveer Ahmed and Sahil Adim, linked to an illegal religious conversion case. The influencers promoted conversion to Islam, raising national security concern. Investigations showed that people, including a group of girls from Kashmir, were invited for religious conversion and intellectual discussions. So far, 14 people have been arrested in this case, which have registered on May 4, 2025 under laws against unlawful religious conversion in Uttar Pradesh. हमारे यहाँ की, चाहे वो आगरा की बालिकाएं हों, चाहे वो देहरादून की बालिकाएं हों, चाहे वो बरेली की लड़की हो, इन सब में ये चीज़ कॉमन था कि कश्मीर की युवती उन लोगों को अपने ग्रुप में जोड़ती थी और उसके बाद उनको कश्मीर बुलाती थी, उसके लिए टिकट भी वो कराती थी और उनको कश्मीर बुला करके फिर वो इनको इसके लिए प्रेरित करती थी। इसके बाद जब ये उस ग्रुप से अटैच हो जाते थे, फिर पाकिस्तान से चलने वाले ग्रुप से इनको जोड़ दिया जाता था, जिसमें से मुख्य रूप से पाकिस्तान के जो इन्फ्लुएंसर हैं तनवीर अहमद और साहिल अदीम, इनका नाम है, जिससे कि इन लड़कियों का जो है वो संबंध इनका एक ग्रुप रहता था जिससे कि ये जुड़ती थी और वो इनको इस्लाम के बारे में प्रीच करते थे, इस्लाम के बारे में बताते थे कि इस्लाम की क्या अच्छाइयाँ और क्यों उसमें शामिल होना चाहिए। इन तथ्यों के खुलासे से इस बात की पुष्टि होती है कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारे राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे यहाँ की, चाहे वो आगरा की बालिकाएं हों, चाहे वो देहरादून की बालिकाएं हों, चाहे वो बरेली की लड़की हो, इन सब में ये चीज़ कॉमन था कि कश्मीर की युवती उन लोगों को अपने ग्रुप में जोड़ती थी और उसके बाद उनको कश्मीर बुलाती थी, उसके लिए टिकट भी वो कराती थी और उनको कश्मीर बुला करके फिर वो इनको इसके लिए प्रेरित करती थी। इसके बाद जब ये उस ग्रुप से अटैच हो जाते थे, फिर पाकिस्तान से चलने वाले ग्रुप से इनको जोड़ दिया जाता था, जिसमें से मुख्य रूप से पाकिस्तान के जो इन्फ्लुएंसर हैं तनवीर अहमद और साहिल अदीम, इनका नाम है, जिससे कि इन लड़कियों का जो है वो संबंध इनका एक ग्रुप रहता था जिससे कि ये जुड़ती थी और वो इनको इस्लाम के बारे में प्रीच करते थे, इस्लाम के बारे में बताते थे कि इस्लाम की क्या अच्छाइयाँ और क्यों उसमें शामिल होना चाहिए। इन तथ्यों के खुलासे से इस बात की पुष्टि होती है कि ये जो चीज़ें हैं ये हमारे राष्ट्रीय और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमारे यहाँ की, चाहे वो आगरा की बालिकाएं हों, चाहे वो देहरादून की बालिकाएं हों, चाहे वो बरेली की लड़की। Today on July 27, a stampede occurred at the Mansa Devi temple in Haridwar, Uttarakhand, resulting in 6 deaths and over 20 injuries. The stampede was triggered by a false rumor of an electric shock on the stair leading to the temple, causing panic among devotees. Haridwar Senior Superintendent of Police confirmed that 35 people were rushed to hospital. The State Disaster Response Force and local police are conducting rescue operations and investigating the incident. Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami expressed sadness over the tragedy and said he is closely monitoring the situation. आज सुबह कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचना में प्राप्त हुई थी कि मनसा देवी मुख्य मार्ग पर भगदड़ लगने से कुछ लोगों की कैजुअल्टी हुई है। तत्काल पुलिस बल मौके पर पहुंचा था। जितने भी वहां से मैक्सिमम लोग थे उनको रेस्क्यू किया गया है। करीब 35 लोग हॉस्पिटल लाए गए हैं, जिसमें भी 6 लोगों की डेथ की पुष्टि हुई है। बाकी लोगों को या तो हायर सेंटर भेजा गया है या उनका उपचार अभी चल रहा है।
इसके पीछे जो अभी तक हमारे पास संज्ञान में आई है कि जो मनसा देवी मुख्य मार्ग है उसके बाद जो सीढ़ियों का मार्ग शुरू होता है उसके बीच में थोड़ा नैरो पैसेज है। Congress workers protested on Sunday in Kolkata's Bhawanipur area against conducting a special intensive revision of electoral polls in West Bengal. The SIR is currently happening in Bihar, where elections will be held later this year. West Bengal is expected to have assembly elections in May 2026. Congress leader Asutosh Chatterjee said the main concern is illegal immigrations from Bangladesh. He demanded the border between India and Bangladesh in West Bengal is fully fenced. Congress workers raised slogan against the SIR and accused the Election Commission of acting under BJP's influence. He also questioned BJP leader Suvendu Adhikari's claim that 1.25 crore illegal immigrants live in West Bengal and criticized the plan to remove them through SIR. Here in West Bengal, LOP is saying 1 crore 25 lakhs will be deleted. Who is the election commissioner? Is the CEO or the LOP? We have to understand, has the election commission informed the LOP? This kind of conspiracy is going on in West Bengal also. Rahul Gandhi has protested. We are protesting because Congress will speak the truth. It will not allow the innocent voters to be deleted. Those who are dead and shifted has to be deleted because that is the natural course of election commission process. That has to be done. ER on it to be linked with death register under the leadership. Today on Sunday, Delhi police arrested two people in connection with the shooting of a 24-year-old taxi driver, Gautam Singha, in the Badarpur area of Delhi. Singha, a resident of Gurugram, was found with a gunshot wound to the head and is currently in critical but stable conditions at AIM Hospital. Separately on Saturday, July 20, a 20-year-old named Makbul Akram was found unconscious with head and step injuries near Badarpur bus stand, Mathura Road, Delhi. He was rushed to AIMS Trauma Center but was declared dead on arrival. Police said Akram was from Shyam Colony, Faridabad, originally from West Champaran, Bihar. Now police are investigating the cause of the death. A 23-year-old woman was allegedly abducted, raped in a car and then thrown on a roadside in Lonavla hill town of Maharashtra's Pune district. The incident occurred on the intervening night of Friday and Saturday at Tungali in Maval area of Lonavla. Police have apprehended a 35-year-old man resident of Tungali in connections with the incident. According to the woman's complaint, she lived in the same locality and was walking home on Friday night when a car stopped near her and a man forcibly took her inside. The accused then took her to isolated places where she was allegedly raped in a moving car. The woman then approached the Lonavla city police stations and lodged a complaint against the man. लोणावळा शहर पोलीस स्टेशन गुन्हा रजिस्टर नंबर 287/25 हा आज दुपारी दाखल करण्यात आलेला होता. एका मुलीवर 3 लोकांनी अत्याचार केल्याची FIR होती, परंतु त्याच्यात एक आरोपी निष्पन्न झालेला आहे आणि पुढील तपास चालू आहे. लोणावळा शहर पोलीस स्टेशन गुन्हा रजिस्टर नंबर 287/25 हा आज दुपारी दाखल. 4 Naxalites were killed on Saturday in an encounter with security forces in the forest area of Bijapur district, Chhattisgarh. The police were on an anti-Naxal operation after receiving information about Naxal presence. Bijapur police said a gunfight broke out in the evening and the bodies of 4 more were found at the state. The security forces also recovered many weapons including INSAS and SLR rifles. The operation is still ongoing. This year, 225 Naxalites have been killed in encounter in Chhattisgarh, with 208 of them in the Bastar division, which includes Bijapur and Nerli district. Union Home Minister Amit Shah has said the government aims to end Naxalism by March 31, 2026. कल शाम 10 पर निकली थी और जिस पर से रुक कर मुठभेड़ हुआ और उसके बाद मुठभेड़ के पश्चात सर्चिंग हुई, उसमें 4 माओवादियों के शव बरामद किए गए. माओवादियों के शव के साथ में SLR, इंसास, बारापुर जैसे हथियार भी बरामद किए गए हैं. चारों जो शव हैं उनकी शिनाख्ती हुई है, जिसमें वो दक्षिण सब जनरल ब्यूरो के ही माओवादी हैं, जिसमें 3 ACM स्तर के माओवादी और 1 पार्टी मेंबर स्तर का माओवादी मारा गया है.
On Sunday, Israel announced daily pauses in military operations from 10 a.m. to 8 p.m. in 3 areas to ease the ongoing humanitarian crisis. The pause aims to allow safe passage of food, medicine, and essential aid. Additionally, secure routes will be opened from 6 a.m. to 11 p.m. for UN and humanitarian convoys across Gaza. This move was made in coordination with the United Nations and other international organizations. While the pause applies only to specific areas, military operations will continue elsewhere to target terrorist groups and protect Israeli civilians. Israeli President Isaac welcomed the decision, calling it a vital step to support civil lives. That is all for the Nltv English Primetime. For more news and updates, keep watching Nltv.